Annyeonghaseyo, selamat malam. Kali ini kita mulai pembelajaran dari bab 17. Bab 17 dari judulnya itu ada hyuga, cuti atau liburan. Untuk munbok, tata bahasanya itu ada lte artinya saat atau ketika, lalu ada ryokohada artinya bermaksud untuk. Untuk owi, kosakatanya itu ada yoheng kwanron owi, owi kosakata kwanron yang berhubungan yoheng dengan wisata. Lalu ada yohengchi kwanron owi, owi kosakata kwanron yang berhubungan yohengchi tempat wisata. Lalu munhwa wa chongbo, munhwa budaya, wa dan chongbo informasi. Itu ada hankuki munhwa yusanso. Munhwa yusanso warisan budayanya Hankuk Korea. Di sini haksep mokpyonya itu ada hyuga kehewekal malhal swita. Suis bisa malhal berbicara atau mengatakan kehewek rencana hyuga cuti. Lalu ada yoheng kyong homal tehemut ko tetapel swita. Suis bisa tetap menjawab ko dan mut bertanya tehe tentang kyonghom pengalaman yoheng wisata. Ini ada yohengal kehwek hada. Kehwek hada merencanakan yoheng wisata. Lalu ada pyoral sada, sada membeli, pyo tiket. Soksoral yayak hada, yayak mereservasi. Soksok penginapan. Lalu ada cimel sada. Cimel sada, sada itu mengepak, cim barang bawaan. Lalu ada culpal hada, berangkat. Tocak hada tiba. Cimel pulta, membongkar barang bawaan. Lalu ada mukta itu menginap. Lalu di sini ada jenis-jenis sukso, penginapan. Yang pertama itu ada hotel, itu hotel. Lalu ada kondo, itu kondominium. Lalu ada minbak, itu homestay, itu penginapan. Lalu ada yuse hostel, itu youth hotel. Lalu ada pension, itu pension atau bungalow. Di sini ada kosakata kecil. Yang pertama ipon, kali ini. Hyuga, cuti. Lalu ada kereo, benarkah? Kita lanjut ke munpopil. Tata bahasa 1, yang pertama itu ada lte. Artinya saat atau ketika. Menunjukkan waktu atau kapan terjadinya suatu kejadian. Yang ini digunakan untuk konsonan dan yang ini untuk vokal. Misalnya itu ada mokta, itu jadinya mokelte. Lalu ada gada, jadinya galte. Kita lihat contohnya, sikane isalte, te saat, is ada, sikan waktu, yohengal kayo, kayo pergi, yoheng berwisata. Selanjutnya, cecu tue kalte, te saat, kal pergi, cecu tue ke pulau Jeju, pihenggirel tayo, tayo naik pihenggi pesawat. Emsikal mandel te saat mandel membuat emsik makanan, kibuni cowayo, kibuni perasaannya, cowayo senang. Lalu di sini untuk tips, te ini digunakan untuk menunjukkan waktu.
Di sini untuk cuma lahir pekan, lalu yoil itu hari, hari biasa. Lalu ada ojon itu pagi, ohu itu siang atau sore. Contohnya hyukate pusane kalkoeo. Hyukate te saat hyuka cuti, goeo akan kal pergi, pusane ke Busan. Kita lanjut ke Dewail, kosakata maaf, percakapan pertama. Kita dengerin dulu. 아궁 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 친구하고 부산에 여행을 갈 거예요. 그래요? 부산에 갈 때 뭘 타고 가요? KTX를 탈 거예요. 숙소는 예약했어요? 네. 싸고 좋은 호텔이 있어서 그 호텔을 예약했어요. Baik, itu percakapannya. Kita dengerin sekali lagi. 아궁 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? Agung sih, saudara Agung, Ipon Hyukate, te saat Hyuka cuti. Ipon kali ini mau hal koeo, koeo akan, hal melakukan, mau apa? 친구하고 부산에 여행을 갈 거예요. 친구하고 부산에 여행을 갈 거예요. Koeo akan, kal, pergi, 여행, berwisata, Busan에, ke Busan, hago dengan 친구, teman. 그래요? 부산에 갈 때 뭘 타고 가요? Kreo, benarkah? Pusane kalte, te saat kal pergi, pusane ke Busan, mall tako kayo, kayo pergi, tako dengan naik mall apa? KTX를 탈 거예요. KTX를 tal koyo, koyo akan tal naik KTX, KTX. 숙소는 예약했어요? Suksonen penginapannya, 예약했어요. Apakah sudah mereservasi? 네. 싸고 좋은 호텔이 있어서 Ne, ya, sako chon hoteli sosok. So, karena is ada, hotel itu hotel, chon yang bagus, go dan sa murah, 그 호텔을 예약했어요. ke hotel 예약했어요. 예약했어요 telah mereservasi ke hotel-hotel itu. Selanjutnya, ini ada percakapan kecil. Ibon hyukate, te saat hyuka cuti, Ibon kali ini, mohal koeo akan melakukan apa? Jeju-toe yohengel kal koeo, koeo akan, kal pergi, yoheng, berwisata, Jeju-toe ke pulau Jeju. Kreo, benarkah? Jeju-toe kal te saat, kal pergi, Jeju-toe ke pulau Jeju, mall tako kayo, kayo pergi tako dengan naik, mall apa? Bihenggiral tal koyo, koyo akan tal naik bihenggi pesawat. Selanjutnya itu ada barem, pelafalan atau pengucapan. Kita dengerin dulu. 1. 다리 무리 수리 2. 달, 물, 술 Baik, kita lanjut ke ovi, kosakata 2, itu ada yohenchi kwanron ovi, ovi kosakata, kwanron yang berhubungan yohenchi, tempat wisata.
Yang pertama itu ada san, gunung, hosu, danau, kang, sungai, pada, laut, som, pulau, oncon, pemandian air panas, Yujokji, situs bersejarah, Minsokchon, kampung tradisional, lalu ada Nori Kongwon, taman bermain, Hesoyokjang, pantai, Aramtata, indah, Yumyonghada, terkenal, Gyeongchika Chohda, pemandangannya bagus, Kukyonghada, melihat-lihat, Kwanramada, mengunjungi. Itu ada aju, sangat, tengsan, mendaki, taam, berikutnya, kok, pastikan. Kita lanjut ke Monpopi, tata bahasa 2. Itu ada Ryokohada, artinya bermaksud untuk menunjukkan suatu keinginan atau intensi yang kemudian akan diaksikan seperti itu. Yang pertama, ryoko ini untuk konsonan. Contohnya ada ikta, jadinya ike ryoko. Kalau yang ini, itu untuk vokal. Contohnya gada, jadinya karyoko. Kita lihat contohnya. Cuanan saya hyukate. Saat hyuka cuti, cekal mani ike ryoko heo. Ryoko heo bermaksud untuk, ik membaca, mani banyak, cek buku. Yang kedua, jualan saya nyone isa haryoko heo. Ryoko bermaksud untuk, isa pindah, nyone tahun depan. Selanjutnya, chonyoke pulko kiral mantel ryoko. Ryoko bermaksud untuk, mantel, membuat pulkogi, daging sapi panggang, chonyoke di malam hari. Kita lanjut ke TWI, kosakata 2. Kita dengerin dulu. Maaf, bukan kosakata, tapi percakapan 2. Kita dengerin. 왕민 씨, 제주도 여행은 어땠어요? 아주 좋았어요. 경치가 좋고 음식도 맛있었어요. 제주도에서 뭐 했어요? 해수욕장에 갔어요. 그리고 한라산 등산도 했어요. 저도 다음 휴가 때 가족하고 제주도에 가려고 해요. 그래요? 해수욕장하고 한라산에 꼭 가세요. 정말 아름다워요. Baik, itu percakapannya. Kita coba dengerin sekali lagi. 왕민 씨, 제주도 여행은 어땠어요? Wangmin-si, saudara Wangmin, Jejudo Yohengen, Yoheng wisata, Jejudo, Pulau Jeju, 어땠어요? bagaimana? 아주 좋았어요. 아주 좋았어요. sangat bagus. 경치가 좋고 음식도 맛있었어요. 경치가 경치 pemandangannya bagus, kok dan 음식도 makanannya masis, enak. 제주도에서 뭐 했어요? 제주도에서 di Pulau Jeju, 뭐 했어요? telah melakukan apa? 해수욕장에 갔어요. 해수욕장에 갔어요. 갔어요 telah pergi. 해수욕장에 ke pantai. 그리고 한라산 등산도 했어요. 그리고 dan 한라산 등산도 했어요. 등산도 했어요 telah mendaki 한라산 gunung 한라산. 저도 다음 휴가 때 가족하고 제주도에 가려고 해요. 저도 saya juga dalam hyuga saat hyuga cuti dalam berikutnya
가족하고 제주도에 가려고 해요. 레oko bermaksud untuk Kak pergi 제주도에 ke Pulau Jeju, hago dengan 가족 keluarga. 그래요? 해수욕장하고 한라산에 꼭 가세요. 정말 아름다워요. 그래요? benarkah? 해수욕장하고 한라산에 꼭 가세요. 꼭 pastikanlah. 가세요, pergi. 한라산에 ke Gunung Halasan. 하고 dan 해수욕장, pantai. 정말 아름다워요. sangat indah. Selanjutnya, ini ada percakapan kecil. 휴가에 어디에 갈 거예요? 거예요 akan, 갈 pergi, 어디에 kemana, 휴가에 pada cuti, tam berikutnya, 경주에 가려고 해요. 가려고 bermaksud untuk, 가 pergi 경주에 ke 경주. 거기에서 di sana mau 하려고 해요. 하려고 해요 bermaksud untuk, hak melakukan mau apa, 유적 지를 구경하려고 해요. 하려고 해요 bermaksud untuk, melakukan 구경, melihat-lihat, 유적지 situs bersejarah. Lanjut, bawahnya itu ada 유용한 표현. 표현 ekspresi, 유용한 yang berguna. Ini ada 이따가 전화드릴게요. Akan menghubungi nanti. Kita dengerin dulu. 이따가 전화 드릴게요. 여보세요? 자야 씨, 바빠요? 여보세요? halo, saya sih saudara Jaya. Papayo, apakah sibuk? 네, 좀 바빠요. 이따가 전화 드릴게요. 네, ya, 좀 papayo, sedikit sibuk. Kita ke 전화 드릴게요 akan menghubungi nanti. Kita lanjut 문화와 정보. Dari judulnya 한국이 문화유산. 문화유산, warisan budayanya 한국, Korea. 한국은 Korea, 오래 역사와 풍부한 문화유산을 가진 나라입니다. Nara ini adalah negara 가진 yang mempunyai 문화유산, warisan budaya, 풍부한 yang banyak atau yang kaya, wa dan ore 역사, sejarah yang panjang. Kita ulangi, 한국은 Korea, nara ini dia adalah negara 가진 yang mempunyai 문화유산, warisan budaya, 풍부한 yang kaya, wa dan oren 역사, sejarah yang panjang. 수도인 서울에는 서울, 수도인 ibu kota, di ibu kota Seoul, 경복궁과 장덕궁 등 조선시대 궁궐이 잘 보존되어 있습니다. ada 잘 보존, pelestarian, 궁궐, istana, 조선시대, periode Joseon, 등 seperti 창덕궁, istana 창덕궁, dan 경복궁, istana 경복궁. Kita ulangi. 수도인 서울에는 di ibu kota Seoul, ada 잘 보존, dilestarikan, 궁궐, istana, 조선시대, periode Joseon, 등 seperti
Changtokgung, Istana Changtokgung, Gua dan Gyeongbokgung, Istana Gyeongbokgung. Gyeongbokgung은 Istana Gyeongbokgung, 가장 크고 아름다운 궁궐로 한국의 전통 건축 양식을 잘 보여주 memperlihatkan dengan baik yangsik konjuk yangsik maaf konjuk yangsik itu bentuk bangunan contoh tradisionalnya Hankook Korea Kungpolo sebagai istana aram-tahun yang indah dan kacang paling besar. Gyeongbokgung, Istana Gyeongbokgung, 잘 보여주 memperlihatkan dengan baik konjuk yangsik bentuk bangunan contoh tradisionalnya Hankook Korea Kungpolo sebagai istana aram-tahun yang indah dan kacang paling besar. dan 창덕궁은 Istana 창덕궁 비원이라고 불리는 아름다운 정원으로 유명합니다. 유명합니다 terkenal. 정원 itu taman atau kebun. 아름다운 yang indah. 라고 불리는 yang disebut 비원. 이러한 역사적인 건축물은 bangunan 역사적인 sejarah 이러한 seperti ini 현대적인 빌딩과 어우러져 서울 모습이 더욱 아름답게 합니다. 더욱 아름답게 합니다. membuat lebih indah 모습 penampilan Seoul itu Seoul 어우러져 berdampingan dengan building bangunan 현대적인 modern atau bangunan saat ini. Kita ulangi. 건축물 bangunan 역사적인 sejarah 이러한 seperti ini. Kita tarik ke belakang. 더욱 아름답게 합니다. membuat lebih indah. 모습 penampilan Seoul 어우러져 berdampingan dengan building bangunan 현대적인 modern. 경주는 kota Gyeongju 옛날 신라의 수도였던 도시로 다양한 문화유산이 보존되어 있습니다. ada 보존되어 dilestarikan dayangan 문화유산 dayangan berbagai macam 문화유산 warisan budaya 도시로 sebagai kota 수도였던 ibu kotanya 옛날 신라 dinasti Silla dibacanya Silla dinasti Silla. Kita ulangi. Gyeongju kota Gyeongju ada 보존되어 dilestarikan 문화유산 warisan budaya dayangan yang berbagai macam 도시로 sebagai kota 수도였던 ibu kotanya 옛날 Silla dinasti Silla. Lalu ini ada Pulguksawa Sokuramen. Pulguksa itu nama tempat, dan Sokuram itu juga nama tempat. Sinrai Pulgyo Monwarel
상징하는 대표적인 문화 유산입니다. 입니다 adalah 문화 유산, warisan budaya, 대표적인 khasnya, atau yang mewakili, yang merepresentasikan. 상징하는, yang melambangkan. 불교 문화, budaya Buddha. Sila. Kita ulangi. 불국사, 와, dan sokuram. Silai 불교 문화를 상징하는 대표적인 문화 유산입니다. Imida adalah 문화 유산, warisan budaya, 대표적인 khasnya atau yang mewakili, 상징하는 yang melambangkan, 불교 문화, kebudayaan Buddha, sila. 불국사에는 di 불국사 아름다운 전선을 지닌 석가탑과 타보탑이 있습니다. 있습니다 ada. Tapotap itu pagoda Tapotap, dan Sokatap, pagoda Sokatap. Cinin yang memperlihatkan Chonsol itu legenda, aram tahun yang indah. Ulangi, Bulguksainen di Bulguksa, ismida ada, Tapotap, pagoda Tapotap, dan Sokatap, pagoda Sokatap. Cinin yang memperlihatkan Chonsol, legenda, aram tahun yang indah. Sokuram에는 di Sokuram, 한국에서 가장 아름답다는 돌로 만든 불상이 있습니다. Ismida ada. Pulsang itu patung Buddha. Mandan yang terbuat. Tolo dari batu. Kacang aram tanan yang paling indah. Hanguk에서 di Korea. Kita ulangi. Sokuram에는 di Sokuram. Ismida ada. Pulsang patung Buddha. Mandan yang terbuat tolo dari batu. Kacang aram taptalan yang paling indah. 한국에서는 di Korea. I pulsang을 tonghayo melalui i pulsang patung Buddha ini. Sila sa람들이 뛰어난 기술과 예술적 감각을 예볼 수 있습니다. 수 있습니다 bisa yopol itu melihat sekilas. 감각 perasaan. 예술적 itu artistik dan kisul teknologi. Tuyonan yang mengagumkan. Sila saramtri dari orang-orang kerajaan Silla. Ulangi, tonghayo melalui i pulsang patung Buddha ini. Suisemida bisa yotpol melihat sekilas. Kamkak perasaan. Yesuljok artistik. Kwa dan kisul teknologi. Tuyonan yang mengagumkan. Sinra saramtul dari orang-orang kerajaan Silla atau dinasti Silla. Kresok jadi Gyeongju에는 di Gyeongju 많은 관광객이 찾아갑니다. dicari 많은 관광객이 banyak wisatawan. Selanjutnya, 한국의 문화유산 소말할 때, saat
Mahal berbicara atau menceritakan. Munhwa Yusan, warisan budayanya. Hanguk Korea, Penohol Suopsen Kosen. Kosen tempat, suops yang tidak bisa, penoh disisihkan atau dikesampingkan, dikecualikan. Andong imida. Imida adalah andong. Andongen, andong. Hahwe malkwa, tosan sawondong joson side, yugo munhwaka koserani nama isnan tosimida. Tosimida adalah kota. Nama isnan yang masih tersisa, koserani. Sebagai aslinya, seperti aslinya, sebagaimana aslinya. Munhwa, budaya. Yugyo, Konghucu. Joseon Side, periode Joseon. Dan seperti Tosan Sowon, itu Tosan Sowon. Kwa dan Hahwe Maal, itu Hahwe Maal. Kita ulangi. Andong, andong. Tosi imida adalah kota, nama isnen. Yang masih tersisa, koserani, seperti aslinya. Munhwa, budaya. Yogyo, yugyo, maaf, yugyo. Konghucu. Joseon Sidei, era Joseon, periode Joseon. Dan seperti Tosan Sowon, itu Tosan Sowon. Kwa dan Hahwe Maal, itu Hahwe Maal. Hahwe Maal에는 di Hahwe Maal 전통 가옥이 그대로 보존되어 있으며 ada 보존되어 dilestarikan 그대로 sebagaimana aslinya atau sebagaimana adanya. Kaok itu rumah, contoh tradisional. Hahwe Maal에는 di Hahwe Maal ada ponjokdo dilestarikan kederok sebagaimana aslinya. Kaok rumah contoh tradisional. Lanjutnya, 1999년에는 di tahun 1999 영국 엘리자베스 영왕이 방문하기도 했습니다. 방문하기도 했습니다. berkunjung juga. 여왕 itu ratu, Elizabeth itu Elizabeth, 영국 dari kerajaan Inggris. Ulangi, 1999년에는 di tahun 1999 방문하기도 했습니다. berkunjung juga 여왕 ratu Elizabeth, 영국 dari kerajaan Inggris. 그리고 dan tosan 서원은 조선시대 교육기관으로 건물과 전문의 한국 전통적인 미적 감각을 잘 보여줍니다. 잘 보여줍니다. memperlihatkan dengan baik 감각, perasaan. 미적 itu estetika. 전통적인 tradisionalnya Hangguk, Korea. 정원이 kebun. Kwa dan konmul bangunan. 기관으로 sebagai lembaga. 교육 pendidikan. 조선시대 periode Joseon. Kita lanjut ke readingnya. Dari nomor 1, 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah krim gambar 관계 있는 yang berhubungan 내용과 dengan isi dalam berikut. Ini ada 짐을 싸고 있습니다. 있습니다 sedang
Cimelsa, mengepak barang bawaan. Jelas ya? 정답은 1번. Lalu nomor 2, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 것은 hal. 관계 있는 yang berhubungan dengan danau kata dalam berikut ini. Di situ ada hotel, itu hotel. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi pertama, itu 교통, transportasi. Opsi 2, 숙소, penginapan. Opsi 3, 초대, undangan. Opsi 4, 취미, hobi. Jelas ya? 정답은 2번. Selanjutnya, nomor 3, 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 문장, kalimat 맞는 yang tepat 부분이 pada bagian 밑줄 친 yang di garis bawah 중 di antara dalam berikut ini. Dari nomor 1, 바다가 무척 아름다울 거예요. Ini salah ya, harusnya 아름다울. 아름다울. Lalu nomor 2, itu ada 쓰레기는 봉투에 넣어야 해요. Ini juga salah, harusnya 넣어야. 넣어야 해요. Pakai O. A-nya diganti O. Lalu nomor 3, 저녁에 불고기를 만들려고 해요. Betul ya? Nomor 3 itu betul. 정답은 3번. Kalau nomor 4, 청소하기 전에 창문을 열어야 돼요. Salah. Harusnya 열어. E-nya diganti O. 열어야 돼요. 정답은 3번. Selanjutnya, nomor 4. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah kosel hal. Kacang almajan yang paling tepat terokal yang masuk 빈칸에 ke kolom kosong. 휴가 때, saat 휴가 cuti, 친구하고 부산에 여행을 갈 겁니다. 갈 겁니다 akan pergi, 여행 berwisata, 부산에 ke Busan, hago dengan 친구, teman. 사고 좋은 호텔에 있어서, karena ada, hotel itu hotel, 좋은 yang bagus kok, dan murah. 오늘 hari ini, kita lihat dari pilihannya. Opsi pertama, yang 보했어요 telah mempersilakan. Opsi 2, 정리했어요 telah merapikan. Opsi 3, 처방했어요 telah meresepkan. Opsi 4, 예약했어요 telah mereservasi. Jelas ya? 정답은 3번. Maaf, 정답은 4번. Nomor 4. Lanjut nomor 5, dalam gerel iko. Baca ke paragraf dalam berikut ini. Kok dan 명과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah kosel hal 같은 yang sesuai dengan neong isi. Itu ada 서울에는 di Seoul, 경복궁과 장덕궁 등 조선시대 궁궐이 잘 보존되어 있습니다. 있습니다 ada 잘 보존되어 dilestarikan. 궁궐, istana, 조선시대, periode Joseon, dan seperti 장덕궁, istana 장덕궁, dan 경복궁, istana 경복궁. 이러한 역사적인 건축물은 bangunan, 역사적인 sejarah 이러한 yang seperti ini, 현대적인 빌딩과
Aurojo solimul sebel tauk aram tapke hamida. Tauk aram tapke hamida membuat lebih indah Mosul penampilannya Seoul, kota Seoul, Aurojo yang berdampingan kuat dengan building bangunan yang tecokin modern. Andong, Choson Site Yukyomun Waga, Kosorani nama Istan Toshimita. Toshimita adalah kota. Nama Istan yang masih tersisa. Kosorani seperti aslinya. Munhwaka budaya Yukyo. Itu Konghucu. Choson Site periode Choson. Hahwe Maore는 di Hahwe Maul. Contoh Kaoki Kotero Poyo Chonpyo Ismida. Ismida ada. Po Chonpyo dilestarikan. Kotero sebagaimana aslinya. Kaok rumah Jontong tradisional. Gyeongju는 di Gyeongju. Vietnam Sinlai Sutoyoston Toshiro tayangan Munhwa Yusani Pochonpyo Semita. Semida ada. Pochonpyo dilestarikan. Munhwa Yusan warisan budaya. Tayangan yang berbagai macam. Toshiro sebagai kota. Sutoyoston ibu kotanya. Vietnam Silla, dinasti Silla. Pulkuksawa Sokuram, Wa dan Pulkuksa itu Pulkuksa, Silla Pulkyo Munhwa, Sangchinghanan Tepyo Chokin Munhwa Yusanimida. Munhwa Yusanimida adalah warisan budaya. Tepyo Chokin khasnya atau ciri khasnya. Sangchinghanan yang melambangkan Pulkyo Munhwa, budaya-budayanya Silla, kerajaan Silla. Kita lihat dari opsi pertama. Gyeongbokgung Gwa Changdeokgung, istana Changdeokgung, Gwa dan Gyeongbokgung, istana Gyeongbokgung. Pulkyo Munhwa Sangchinghanan Munhwa Yusanimida. Munhwa Yusanimida adalah budaya. Sangchinghanan yang melambangkan Pulkyo Munhwa, budaya Buddha. Bukan ya. Budaya Buddha itu ada di Bulguksa dan Sokuram. Opsi 2. Hahwe Maole Kamyon. Jika kak pergi Hahwe Maole. Sila Site contoh kaukal pol Swiss Swiss bisa pol melihat kauk rumah contoh tradisionalnya Silla Site, era atau periode kerajaan Silla. Enggak ya, kurang tepat. Opsi 3. Gyeongju는 kota Gyeongju. Choson Site Yukyo Munhwa가 잘 보여주고 있는 도시입니다. 도시입니다 adalah kota. Isen yang ada. Pochonpyo dilestarikan. Munhwa budaya. Yukyo Konghucu. Choson Site periode Joseon. Opsi 4. Seoul은 di Seoul Choson Site 궁궐과 현대적인 빌딩이 잘 어우러진 도시입니다. 도시입니다 adalah kota. Aurojin berdampingan. Cal dengan baik. Building bangunan. 현대적 modern. Gua dan 궁궐 istana Choson Site periode Joseon. Ada ya di sini. 정답은 4번 opsi 4. Kita lanjut ke dedginya atau listeningnya. Dari nomor 1 kita dengerin dulu.
1번부터 2번까지. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Tamil Detko. Dengarkan taam berikut ini, kok, dan koresipsio. Pilihlah kirim gambar kuangkeinan yang berhubungan kok dengan neong isi turun yang didengar. 1번. 여름 휴가는 언제예요? Yoram hyoganan, cuti musim panasnya onjeyo, kapan? 8월 1일부터 5일까지예요. Palwal bulan 8 Ilil Puto mulai tanggal 1 Oil Kaji sampai tanggal 5. Kelihatan ya? Jawabannya Jongdaben Sambon. (2번) 경주에 가면 뭘 하고 싶어요? Gyeongju에 가면 면치가 kau pergi Gyeongju에 ke Gyeongju. Mau hago sipoyo, gosip ingin melakukan mal apa? 박물관을 관람하고 싶어요. Pakmulkwanal kolam hago sipoyo, gosip ingin kwanram mengunjungi pakmulkwan museum. Jelas ya? Jongdaben Sabon. (3번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Tu saraman dua orang muase tehe malhal koi semika koi sedang malhal berbicara tehe tentang muat apa? 제주도는 어땠어요? Jeju-do는 Pulau Jeju 어땠어요? Bagaimana? 아주 좋았어요. Aju 좋았어요. Sangat bagus. 경치도 좋고 음식도 맛있었어요. Gyeonggi-do, pemandangannya coh bagus kok dan emsik-do, makannya juga masih soyo enak. Kita lihat opsi jawabannya. Kalau opsi pertama undong itu olahraga, yoheng wisata, yaksok janji, jengsang itu gejala. Jelas ya? Jongdaben Ipon. (4번) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Tamal kok. Dengar taam berikut ini, kok dan koresipsio. Pilihlah tetapel jawaban almacan yang tepat moreme pada pertanyaan. 무엇을 타고 가려고 해요? Musul tako karyoko heo ryoko bermaksud untuk gak pergi tako dengan naik muat apa. 1. 비행기로 가려고 해요. Bihenggiro karyoko heo. Ryoko heo bermaksud untuk gak pergi bihenggiro dengan pesawat. 2. 월요일에 가려고 해요. Wolyoile karyoko heo. Ryoko heo bermaksud untuk gak pergi wolyoile di hari Senin. 3. 친구하고 가려고 해요. 친구하고 가려고 해요. Ryoko heo bermaksud untuk gak pergi hago dengan 친구, teman. 4. 제주도로 가려고 해요. 제주도로 가려고 해요. Ryoko bermaksud gak pergi 제주도로 ke pulau Jeju. Jelas ya? 정답은 1번. (5번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Tamal kok. Dengarkan taam berikut ini kok dan koresipsio.
Pilihlah koselhal kacang almacen yang paling tepat malo sebagai perkataan ioci selanjutnya. 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? Ibon hyukate te saat hyuga cuti ibon kali ini, mohal koeo akan melakukan apa? 1. 부산은 바다가 아주 유명해요. Busanen Busan pada lautnya Ajo Yumyong sangat terkenal. 2. 수영을 하러 해수욕장에 갔어요. Suyong Changharo Hesuyok Change Kasoyo. Kasoyo telah pergi. Hesuyok Change ke pantai Haro untuk suyong berenang. 3. 친구들하고 부산에 가려고 해요. Cinku telhako Pusane karyoko heyo. Ryoko bermaksud untuk. Kak pergi Pusane ke Busan hako dengan cinku. Teman. 4. 부산에 갈 때 기차를 타고 갔어요. Busane kalte. Te saat kal pergi. Busane ke Busan. Kasoyo telah pergi tago dengan naik gica kereta. Jelas ya? Chong taben 3번. Baik teman-teman, itu penjelasan untuk bab 17. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Semoga membantu. Untuk penjelasan berikutnya bisa dilihat di video selanjutnya.